ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବୁଲୁ ମୁଦୁଲକୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶେଇଲେ। तो गाइस आमे टिके कोनली हाट पदार जिलाबी खाଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। अरे एटा गोटे झील दुईटा झील तबे मिसिकिना जीवु। कूल टाइप रो अछि बट जानिनी कोन एटा। सो चलो भितरे। नमस्कार मो दिलीप स्वागत करछि आपण माने को ब्लॉग रे पाउछि आपण माने बहुत खुशी थिबो आ भलो थिबो। सो तम भाई भी फुल पिंदाछि। सो भाई माने मो बहुत दिन पर आज ब्लॉग ओटे बनाउछि आ कोन करबा एनते रे भी बोले किछि प्रॉब्लम थिला तो मो ब्लॉग बनाई पार नथिली। सो भाई माने आज हमें जाउछु गोटे कंटेंट क्रिएटर मीटअप रे। सो भाई माने डाकी छन्दी हमको। सो मु जणे जाउनी मो सहित मो जियो भी जाउछि आ रे फैमिली कोड आ गोटे जियो आसबो बोले। सो हमें मिसी कि जिवो। सो भाई माने पंचरारू स्टार्ट करी जर्नी आमे एपटे पडागळ भीतर को देखि जाउछु। फास्ट टू लास्ट ब्लॉग देखो तो भाई को भल लागले सपोर्ट करो फुल लेबै कि ना। चलो भाई माने आपको बढ़िया आ एन्जॉय करबा आज रो दिनटा केमिति जो तमे फास्ट टू लास्ट देखो। सो चलो आमे आज पहुंच जाइछु हाउ हमर फैमिली गुडा। तो आमे हमर बाबू गोटे तांको खाइबार दबार अछि। सो आनी देछि हम जिया। तो चलो खाइबा देखि आपको हमर आउ गोटे जियो अछि भलो जो भलो एटा। तो चलो आपको बढ़िया आउ अबे हमर जियो आछि तो ताको वेट करछु से आसले मिसना जीवो। तो बहुत लोग तांको जानि थबो और मोर दुईटा जियो के धरि कि जिबार अछि कुंडली। तो चलो आपको बढ़िया तांके आसले देखेबी तो मान दो our daddy. एडा हमर जियो अरे एडा गोटे जियो दुईटा जियो सबे मिसिकिना जीवु। भलो छ आ daddy बढ़िया तमे। तो गाइस सो चलो भाई माने बोल से कथा बा मिस भरतमाला रोड रे पहुंच जाइछु असेंबली गुडारू। सो देख परतबो हमर जियो मान को तो तमे जानि थबो फुल फेमस। सो तांकर परिचय तांको ही पचारो चलो। ना सो जियो को तोर परिचय दे। नमस्कार मोलिनी लक्ष्मी खिलो इतकी छ डैडी इतके आगे। सो भाई माने तमे मान तो फुल वीडियो देखिथिबो हमर लक्ष्मी जियो रो और आरी गोटे हमर जियो अछि। सो तारो भी इंस्टाग्राम रे फॉलोअर्स अछंती मोटू हाइस्ट अछि इंस्टाग्राम रे कहया गले पहुंची गलो कुंडली रे बड एटी कुंडली बस स्टॉप पाकरे सेडी अछि बस स्टॉप देख पड़तबो सेपट अछि आ सेडा जाय बदेवमाळी आ हम ए जगह रछु अरे हमर जियो मन से आसलो एडा बड मंदिर से देख पड़तबो बट जे हमको डाकी छंती बोलू भाई माने से मन देखा जाउ नांती ता गोटे कांटेक्ट करबा। सो चलो कांटेक्ट करी कि सेडी जिबा। सो भाई माने हाउ मीटअप टा अछि एटा कुंडली रो हाउ गोटे कूल टाइप रो अछि बट जानिनी कोन एटा। सो चलो भितरे। सो एटी समस्त अछंती। सो एटा हमर बुलू भाई देख पातबा आगरे टु ही आसी ना रेडी छंती काहे ना तांगर टिके लीड रोल अछि भाई माने नथिले डाकी अछि बुले काय करपटा। सो भितरे अछंती हमर भाई माने हाय पार्टनर कैसे हो निको निको समझे नया बंदा है क्या भाई दिलीप भाई बहुत बहुत खुशी लागला भाई को देख बहुत दिन पर आओ देखे मु भी तुम कांटेक्ट करे बोले जे मस्त बोल छ तमे आओ सडो भाई तोर माइजी मोर माइजी सडा हमर पार्टनर बहुत दिन पर ना केनता निको तो बोलता शिव भाई ना भाई मुई बुक कराई बारे दिला बहुत दिन पर आज मीट करछि बोले हमर टीम हमर सडू हमर भाई हमर अजू भाई हमर पूर्व भाई ना समस्त को सहित। सो हमर पार्टनर भी असंते मु भाबी नथिल जे हमर पार्टनर आसे बोले कि ना बट असले बहुत खुशी लागला बहुत दिन पर बहुत दिन पर भलो छ बरा बसी दिन पर भेटघाट हाट बजार जिलापी जिलापी जिलेबी जिलेबी जिलाबी मस्त भाई एडा हमर समधी आले हो मको त काना बड़ा लाला बढ़िया ଅଛି भलो छ ना। सो गाइस हमें टिके कोनली हाट पदार जिलाबी खाଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। चलो खाଇବା टिके केंदी टेस्ट थोड़ा सा
कि मुई प्रथमे सब जुआर करदेली तो आज आम डीपीपी संगठन मतलब दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद संगठन तरफ आम मीटअपटा अरेंजमेंट कराला আছে আর কাই কাতে বলি আমি সবকে ডাকলু আছো বলি কইতে দেখা এবে আমি সবকে মোবাইল লগে দেখলনি খাস করে দেখবে বিনুয়া লগে আমার দীপক ভাই আছে তো আমি তাকে ইনস্টাগ্রাম লগে এটা দেখতে এলু মতর কি আমি সামনে লগে আজ দেখবার মিললা আমার এই মিটঅপ তরফরু তো যেতে মিশা ক্রিয়েটর মনাইলা আসনি সব লোক আমি বেড কার্ড এনতে এতে রবা বলি কইলা আমার ভিতরে আমি চিনা জানা দেবা তো সুখে দুঃখে আমি টিআইসি আর আমার ভিতরে মিশা ইউনিটি রইছে আর এই কাজ কাটালা সব লোক বহুত গুড়ে ভিডিও মন বনাইলাসনি কে নাচলাসনি কে গাইলাসনি কি আমার যেটা মিশা প্রবলেম বানাতে যে ফ্যাক্ট বিষয় নিউজ বিষয় লোক মিশা বহুত ভিডিও মন বনাইলাসনি তো আমি এটা চাইলাম বলি কইলা আমার ভিতরে কিন্তু একতা রও আর আমার দলতার পর্বতমালা বিকাশ পরিষদ আমার অভিভুক্ত করা উচিত আর আমরা দুইটা জেলার হক অধিকার বিষয় লগে দাবি করলাম কি সেপারে স্টেট করে কিন্তু হওয়া উচিত না তো মুই সবকে এটি অনুরোধ করবি জনকে কে কিন্তু ভিডিও বানাইলাসনি নিজের বিষয় লগে পদকা দেখো আর তাঙ্কর লক্ষ্য জায়গা মিশা হবি কই জায়গা মিশা দেইছি পদক লাগা ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବୁଲୁ ମୁଦୁଲିକୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶେଇଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଦିଆନି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିଖିବା କରୁଛି ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଶିଖିବା କରୁଛୁ ହଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡାକିବି କି ମିଟିଂ ବୋଲେ ଡାକେ ମତେ ବି ପରିଚୟ ହେବା ଦରକାର ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଗଲେଣି ତ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜାଣ ଆମ ଏରିଆର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1977 ମସିହାରେ ଏମଏଲଏ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚକଲଙ୍ଗଳ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଥିଲା ଗାଈ ବାଛୁର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ 1961 1967 ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଗଠନ ପଶ୍ଚିମ ପିଲା ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣୁଥିଲି ତେଲ ନଦୀ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର ପାଣି ତେଲ ଦେଇକି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେ ଏରିଆରେ 70% ପାଣି ଆମର ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଏରିଆ ଚାଷ ହଉଛି ମାତ୍ର ଆମର ଇରିଗେସନ ଏବେ ଯାଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଥା ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାରୁଛି ତାର 10% ଆମକୁ ଯଦି କୋରାପୁଟବାସୀକୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ପାଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ତଳେ ଅନ୍ଧାର ଅଛୁ ଆମର ପାଣି ଯାଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଆମ ପାଣି ଯାଉଛି ଆମର ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଛି ଆମର ଯାଉଛି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆମର ଯାଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ସେ ଏରିଆରେ ଚାଷ ହେଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି 10% ପାଣି ଯଦି ଦିଆହବ ତାହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଚାଷରେ ସେମାନେ କାମ ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10% ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦେବା କଥା କେବଳ ଆମ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଏ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ପିଇବା ପାଇଁ 10% ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଗଲା ଆଜି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଆମେ ଭିଜିଟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏବିସିଡି ଯାଇ କହିପାରୁନଥିବେ ଓଆର ଯାଇ କହିପାରୁନଥିବେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଳିଯିବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢଉନାହାନ୍ତି କଣ କେମିତି ପଢଉନାହାନ୍ତି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଯଦି ବାହାରୁଛି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନୁହଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ କ୍ୟାଡର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କଣ କରାଯାଉଛି କୋରାପୁଟ ପିଲା ଯଦି କହିବା 941 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅପୋଜ କଲୁ କୋରାପୁଟ ଅଭିମତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ ସେଟା ବିଧାନସଭାର ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା କେତେ ପାଇଛନ୍ତି 40 ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି 901 ହଉଛି ଆମର ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି सबका मतलब ये दिलीप नायक ऑलरेडी मतलब दे सारे कुछ तो भाई मैंने हमें कांटेक्ट क्रिएट सेंसिटिव भाई मन से काली नहीं है हम पर्सनल लाइफ के जनाएगा तो आप लोग बोले हम एरिया रे हम जाके भी हो ये घटना अघटना सब कुछ हमें लोग को जनाई गले जे गाड़ी पड़ती जे में हम बोले सिक्योरिटी जो मान बोले जो विषय के हमें नोटिस को हमें जानी बोले हमें जिन किलो जान से विषय को हमें लेके आगामी नहीं आगामी जे वीडियो हम देखते हमें सोशल मीडिया माध्यम में हम काम जणाइला एटा हচ্ছে बोले मझे भी हम हमर बाडा के काटी सेठी भी
बोले सेटर भी बहुत ये चलसिला सेटर भी वीडियो बनाइଥିଲି ମୁଁ ସो ଏମିତି ଆମେ ଜଣାଇବା ଯେ ଏମିତି କିଛି ହଉଛି ବୋଲି ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରାୟଗଡ଼ା ଶ୍ରୀବାଳି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସେଠି ବହୁତ ଇଏ ଚାଲିଛି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କର ନାହିଁ କହିଲେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ ଦେଖିଥିଲେ କହିଥିଲେ ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମ ମଜାମସ୍ତିରେ ଏମିତି ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ବୋଲେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯେମିତିକି ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋରାପୁଟ ବାହାରେ ବି ହଉ ଆମର ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ବି ମାନେ ଆମର ହେଉଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେଇକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଅଛି ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କି କରିବା ମତେ ତ ଏମିତି ବୋଲିବା ଡାକିଲେ ମତେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୋର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ବାଣ୍ଡିବାଡ଼ି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେତିକି କଳାକାର ସବୁ କାଟି କରିଦେବି ସେତିକି ଛୋଟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତ ନମସ୍କାର କରିପାରିବିନି ଶୁଣାତେ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ହିସାବରେ ଆସିଲୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ଆମର ଏ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇବା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବିଷୟ ଦେଶିଆ ବିନ୍ଦୁର ଫାଉଣ୍ଡର ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପଦେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋରାପୁଟ ଜୁହାର ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଯେମିତିକି 4ଟା ଜିଲ୍ଲା 1992 ମସିହାରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା 80% ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏତେ ଭାବୁନି ଆମ କୋରାପୁଟକୁ ତ ସେମିତି ଏମିତି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଆମର 2ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବନେଇବା ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡିଛୁ ଆଉ ଏକତା ହେଇଛୁ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କାରଣ ପାର୍ବତମାଳା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଛି ଆଉ ସେ କମିଟିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ନୀତି ନଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ବୋଲି ତ ସେମିତି ହିଁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଫାଷ୍ଟ ମନରେ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମର ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ଆଉ ଏ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟକୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କରିବା ତ ସେଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇସ୍ୟୁ ରହିବନି ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ମିଟିଂରେ ଆଜି ଆସିଛୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଦୂରରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆମର ଏଇ କରିବା କାରଣ ହେଲା ଯେକି ଆମେ ଆମର କୋରାପୁଟକୁ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆଜି ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ କେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବଟ୍ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମ କୋରାପୁଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋରାପୁଟ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ନାହିଁ ଭାରତର 80% ନା 70% ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆମର 2ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ याचा कलो मोर सांगे मुई आणली स्कूटी लगे तो मुई तो क्रिएटर थे बोली किसान को समाज जेति आमे भाइराल करू हमर विकास परिषद जोटा कि हमर 4टा जिल्ला हमर ओडिसा रो ता ऊपर हम आंध्र 2टा जिल्ला सेटा 6टा जिल्ला के आमे किति आके नै कि विकास माने सामग्रिक हमर अंचल रो सब विकास तो एते मोर ଏମିତି ବିଷୟ ରଖୁଛି ଯେମିତି କହିଲ ସବୁ ଲୋକ मैं जोड़े कोई भी सब लोग डांडो दूध की जैसी नाची दे रे काय असर तुम्हें गंगा मादा साई लोड़ी दे नाची दो काय
ଆସେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ କରାଯାଉ ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ହକ୍ ଆମର ଅଧିକାର ମିଳୁନି ବୋଲି ଆମେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ ଆମର ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶେଇକି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ କରାଯାଉ ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି दाबी आमर दाबी कंटेंट क्रिएटर मीटअपटा सरी जाइए सो एबे जीव आम खाइबू आम आसीचु खाଇବା जवाड़ी होटेल रे आमर कुंदली गला कुंदली भीतर को गला बड़ को लेफ्ट साइड अच्छे तो चलो खाइबा खाई सारा पूरा और सोडो और हमर शिव भाई सो भाई मैंने हमें जस्ट खाई सारू और घर को पलैबू कहीं आम तो बहुत दूर आसु तो काकरी कुमा कहीं कुंदली कहीं बोला पूरा सो केत जन खाऊँ भी सो चलो घर को पलैबा आ बाटे मैरेज अच्छी देखा जावा कि भितर भी पशा तो चलो आम आसी जाइए दामजोड़ी देखिए आसलु आम अच्छु ए जस्ट बड़गड़ा चौक सो आम सिस्टर ए बोले आम झील जीवे घरे सो मो भूल भाई खोज कर आस तो मिसिकिना आम घर जीवु से बोले मुझे रही तो आसले जीवु बट ए आम झील घर को पलैब फाइनाली मो घर को पलि आसी प्राय 6:40 पाखापाखि हो गला सो आज ब्लॉग ये रखुच्छी देखा आउ एक ब्लॉग सी यू बाय।